Haleluya. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Vuga ngo amen cyane. Semeni amen kwa sana. Ndanezerewe nanone Nafurahi pia guterana namwe uyu munsi wa none, kushirikiana pamoja nanyi kwa siku ya leo. Ndumva atari ubwa mbere, najisikia kama vile si kwa mara ya kwanza, ariko bambonye ari ubwa mbere ndabanza nivuga amazina. Lakini kwa wale walioniona kwa turu ya kwanza nilijitambulisha kwa majina. Abatazi izina ryanjye bazamura ikiganza turebe. Wasiolijua jina langu wainua mikono tuwaone. Bose baranzi. Naona kama vile wengi wananifahamu. Nitwa Emmanuel. Naitwa Emmanuel. Kandi ntuye muri uyu mujyi. Pia naishi kwenye mji huu. Mumazemo imyaka 2. Nimeshamaliza miaka 2. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Niko mchungaji katika Yesu Kristo. Mwene so muri Kristo Yesu, ndugu yenu katika Yesu Kristo. Amen. Turasangira urugendo rugana mu ijuru. Tunachangia safari ya kwenda mbinguni. Amen. Amen. Ubutumwa mfite uyu munsi wa none Imana yashyize ku mutima wanjye. Habari au ujumbe nilionao kwa siku ya leo Mwenyezi Mungu aliyoweka moyoni mwangu. Tutagiye muri byinshi, n'ubutumwe bujyanye no kwihana kwa umuteguro w'Imana idushaka. Ni habari ambayo inaendana kwa kusema kwamba kutubu kwa sababu ndiyo lengo kubwa Mwenyezi Mungu anatuhitajia. Amen. Amen. Haleluya. Tugerageze rwose kwegerezanya imitima hamwe twumva ijambo ry'Imana. Tujaribu sisi sote kuikusanya mioyo yetu ili tupate kusikiliza neno la Mungu. Imana bwa mbere yaremye ibintu byose. Mwenyezi Mungu kwa mara kwanza aliumba kila kitu, ariko igeze ku muntu imurema mu buryo speciale. Lakini alipofika kwa mwanadamu akamuumba kwa uwezo maalum kabisa. Ngwira murema imutandukanya n'ibindi bintu byose yaremye by'ibiremwa. Akamuumba akamutofautisha na vitu vyote alivyoviumba. Umuntu rero ni ikiremwa cy'Imana gitangaje. Mwanadamu ni uumbaji mkubwa wenye kushangaza wa Mwenyezi Mungu. Imana iramurema imushyira muri Edeni. Mwenyezi Mungu akamuumba mwanadamu na kumweka katika shamba la Edeni. Ni ukuvuga ngo Edeni ryari ishyamba cyangwa se bwari ubusitani bwiza cyane bugomba guturwamo n'umuntu mwiza n'ubundi. Hiyo ni kusema kwamba Edeni ilikuwa ni shamba nzuri sana ambayo ilikuwa inapendeza ya kuishi moja kwa moja. Imana rero yaremye umuntu mwiza. Mwenyezi Mungu kwa hiyo aliumba mtu mzuri. Kuko yamuremye ngo mu ishusho yayo. Kwa sababu alimuumba kwa muonekano wake. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro. Mwenyezi Mungu ariko yaturemye kwa sababu alituumba. Ibyo byongera kunezeza cyane. Kanifurahisha sana. Imana yaturemye mu ishusho yayo. Kwa jinsi Mwenyezi Mungu alituumba kwa mfano wake. Umuntu uri hano wese ajya amenya yuko Imana yamubumbye mu ishusho yayo. Yeyote aliyepo hapa ajue kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba kwa mfano wake. Niko yakuremye niko yandemye. Haleluya. Jinsi alivyokuumba ndio jinsi alivyoniumba. Haleluya. Amen. Amen. Ariko tubona ikintu gikomeye Imana yakoze. Lakini tukaona kitu chenye nguvu Mwenyezi Mungu alifanya. Imana ibuza umuntu gukora ikintu cyitwa ikosa ryo kutayumvira. Mwenyezi Mungu akakataza mwanadamu kufanya kitu kwenda kinyume. Imana iramubwira iti dore ibintu byose byo muri ingobyi ndabiguhaye. Mwenyezi Mungu akamwambia mwanadamu, tizama hivi vyote vilivyomo shambani nimekupatia. Ariko icyo nkwimye ni ikintu kimwe. Lakini nilichokuima ni kitu kimoja. Urya imbuto za kiriya giti ntuzabaho no gupfa uzapfa. Utakapokula tunda la ile mti basi hautoishi bali utakufa. Ntabwo ari cyo cyigisho nateguye. Na hiyo ndio mafunzo niliyotarajia. Ariko nashatse kukwereka ko umuntu yaremwe ari mwiza. Lakini nimependa kukuonesha jinsi mwanadamu alivyo na mafaa.
ariko umuntu aza kwinyurira mu nzira mbi imujyana mu rupfu. Lakini mwanadamu akakuja kujipeleka mu njia potofu na kujipeleka inzira yo kutumvira Imana, njia ya kutokumsikiliza Mungu. Kuko Imana yamubujije we nibyo yahisemo gukora. Sababu vile Mwenyezi Mungu alimkataza, yeye akaenda kinyume na kuifanya. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Imana igufashe cyane. Mwenyezi Mungu akusaidie sana. Imana ifashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Kuko Imana yabujije umwana w'umuntu. Kwa sababu kila Mwenyezi Mungu alimkataza mwanadamu, nicyo umwana w'umuntu yagiye guhitamo. Nicho mwanadamu alikwenda kufanya. Imana ibuza umuntu urupfu. Mwenyezi Mungu akamkataza mwanadamu kifo. Ariko umwana w'umuntu yihitira mu rupfu. Lakini mwanadamu akajipeleka kifoni. Ajya mu rupfu bitari ngombwa kifoni. Ngo no gupfa uzapfa. Akufa utakufa. Imana tubabarire cyane. Mwenyezi Mungu atuhurumie sana. Turagenda rero ku magambo yacu nateguye umunsi wa none. Basi tutaendana na maneno ya leo niliyo. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Tutasoma katika habari njema iliyoandikwa na Yesu Kristo katika kitabu cha Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Matayo 4:3. Igice cya gatatu, umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Matayo sura 1, sura 3 verse 1 mpaka 3. Mpaka 2. Mpaka 2. Matayo sura 1 mstari wa kwanza mpaka 3. Sura 3. Verse 1. Chapitre 3 verse 1. Sasa soma Kiswahili. Some katika Matayo mtakatifu sura 3:1 mpaka 3. Inasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. 3. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Amen. Soma n'ibice 4. Some 4 pia kwa kitabu hicho sura 4. Tuendelee sura 4 mstari wa 17. Matayo sura 4 mstari wa 17 inasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Amen. Tubonye amagambo yose yibumbiye hamwe avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tumeona kwamba maneno yote yamekusanyika kwa pamoja akisema kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Bwa mbere Yohana Mubatiza yaje abyigisha hariya mu butayu. Wakanza alikuja Yohana Mbatizaji, alikuja kihubiri namna hiyo. Na Yesu Kristo nawe azayigisha cyo. Naye Yesu Kristo akaja naye akahubiri namna hivyo. Abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akisema kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu ukaribu. Bigaragaza ko ubwami bwo mu ijuru burera. Inathibitisha na kuonekana kwamba ufalme wa mbinguni ni utakatifu. Umuntu uzabwinjiramo n'uwejejwe. Mtu atakayeingia katika ufalme ule ni ule mtu mtakatifu. Mbese abantu bagomba kwihana iki? Ni kusema kwamba watu wanapaswa kutubu nini? Abantu bagomba kwihana ibyaha. Watu wanapaswa kutubu dhambi. Yesu abwira abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu akaambia watu tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu ukaribu. Icyaha ubundi ni iki? Mtu ni nini? Icyaha. Dhambi ni nini? Icyaha ni ubugome. Dhambi ni chuki. Ubugome y'umuntu agomeye Imana abakoze icyaha. Chuki, wakati mtu anafanya chuki anakuwa amefanya dhambi na Mwenyezi Mungu.
kubera ko iyo ukoze icyaha uba winjiye mu bugome bwo kugomera Imana. Kwa sababu unapoingia kwenye dhambi unakuwa umeweka chuki na Mwenyezi Mungu. Kuva kera kose umwana w'umuntu yari yarinjiye mu cyaha, yaragomeye Imana. Kuanzia awali mwanadamu alipofanya dhambi alikuwa ameingia chuki na Mwenyezi Mungu. Ubwo yemeraga kumvira inzoka ngo yemera kurya kuri kiriya giti yabujijwe. Kwa sababu alipata kutii nyoka na kwenda kukula kwa ile mti aliyokatazwa. Yinjiye mu bugome bwo kugomera Imana. Aliingia katika chuki na Mwenyezi Mungu. Imana iramubwira ngo no gupfa uzapfa. Mwenyezi Mungu akamwambia na kufa utakufa. Yesu aje azashaka kugira ngo avane abantu mu rupfu. Yesu alipokuja akakuja kwa nia kusema toa watu kwenye kifo. Ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu karibu. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu karibu. Yurebye muri iyi si yacu ya none, ukiona kwenye dunia ya leo, kwihana ntabwo bigihabwa, ntibifashwe nk'ibintu bihawe agaciro. Kutubu si jambo tena la maana sana ambalo lina umuhimu sana kabisa. Yurebye hantu henshi cyane inyigisho zigishwa cyane, ntabwo ari zo kubwira abantu ngo bave mu byaha. Ukiona mahali pengi kwenye mafundisho hakuna tena yale mafundisho ya kuambia watu kwamba tubuni dhambi zenu. Abantu bariho mu mudamararo, watu wako kwenye yani luyenge. Abantu bashaka kuba mu nzu y'Imana baryoshye, bumva ari umunezero gusa wo kuba mu nzu aho ngaho. Watu wanapenda kuwa katika nyumba ya Bwana wakijisikia kwamba furaha ya kuwa ndani mwa hiyo nyumba. Abantu bashaka kuba mu nzu y'Imana, bashaka gufata imigisha. Watu wanapaswa kuwa mu nyumba ya Mwenyezi Mungu wakipokea baraka. Ndetse yuje wigisha abantu iby'imigisha baranezerwa cyane. Wakati unakuja kuhubiri kuhusu baraka watu wanapenda kabisa. Ariko yuje wigisha abantu kwihana, abantu bagira ibibazo. Lakini ukihubiri kuhusu kutubu watu kabisa wanachoka. Abantu babanza batangira kudacha mu maso. Watu wanaanza kusikia kama vile macho kabisa na kwa yenye kilo. Abantu batangira kurakara. Watu wanaanza kusirika. Ariko ubwo uyu muntu Imana iravuze ngo fata imodoka. Lakini mtu ubwo uyu muntu fata imodoka mu izina rya Yesu. Kwamba pokea gari katika jina la Yesu Kristo. Arakubwira ngo ndayifashe mu izina rya Yesu. Anakuambia nimepokea katika jina la Yesu Kristo. Ariko ubwo uyu muntu ngo yihane. Lakini ukimwambia mtu tubu, ntabwo acha mu maso. Kweli huwa hafurahi kabisa. Ariko ijambo Yesu azabwira abantu muri iyi minsi. Lakini jambo neno ambalo Yesu anakuambia watu abwira abantu ngo ni mwihane kukugamira mu ijuru hafi. Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu ni karibu. Ni muhindukirire Imana kuko Imana ari nziza. Kwa sababu Mungu ni mzuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka turebane, tuvuganire. Tutizamane, tuongee, tuzungumuze. Tuganire kuri aya magambo. Tuzungumuze kwa aya maneno. Kubera iki abantu banejejwe n'ibyisi cyane kuruta iby'ijuru? Kwa sababu gani watu wanafurahi na vya dunia kuliko vya mbinguni? Nibyo ibyisi turabishaka kandi nanjye ndabishaka. Ukweli tunahitaji vya dunia pia na mimi navihitaji. Iyo modoka ndayishaka. Hiyo gari nahitaji. Iyo nzu nziza ndayishaka. Nyumba nzuri nahitaji. Kwambara neza ndabishaka. Vizuri nahitaji. Ibintu byose ndabishaka byiza. Kila kitu kizuri nahitaji. Ariko umva neza. Lakini sikiliza vizuri. Sibyo bimpesha ubugingo buhoraho. Hiyo ndivyo vitakavyonipatia ufalme wa kuwepo. Sibyo bizampa imbaraga zo kugeza mu ijuru. Hiyo itakavyonipatia nguvu ya kunifikisha mbinguni. Ni mwihana kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kwa sababu ufalme wa Mungu karibu. Ngomba guhinduka nkihana kugira ngo nzabone uko nzajya mu ijuru. Napaswa kugeuka nikatubu ili nipate kuona jinsi. Ugomba guhinduka ugafata isura yindi kugira ngo uzabashe kugeuka ukachukua uso wengine mupe ili upate kuingia mbinguni. Ubwo butumwa bugomba kubwirizwa mu isi yose. Hiyo habari ujumbe unapaswa kuhubiriwa mahali pote. Ubwo butumwa bugomba kugera ku isi yose, mu Burayi, muri Afrika, muri Asia. Inapaswa kuhubiria mahali pote, Ulaya, Afrika, mahali kote. Ukagenda muri Amerika, ugenda Marekani. Ariko isi ya none ifite ibibazo. Lakini nchi ya sasa ina shida. Kuko itunze
abaturage badashaka kwihana. Sababu ina watu ambao hawataki kutubu dhambi. Itunza abaturage badashaka guhinduka. Inatunza watu wa jirani ambao hawataki. Niyo mpamvu isi yacu none irushaho kuba mbi. Maana nchi ya dunia sasa inaenda mahali pabaya. Niyo mpamvu isi yacu none irushaho kuba iyigometse ku Mana. Ndio maana nchi ya sasa inapaswa kuwa ya kuegemea mbele ya Mwenyezi Mungu. Ariko twihariye. Lakini mahali pale duhindukiye tugahindukirira Imana. Wakati tunageukia Mwenyezi Mungu. Imana yatugirira neza. Mwenyezi Mungu atatufanyia manufaa. Imana ishimwe cyane. Nena Mwenyezi Mungu apewe sifa sana. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza na Petro yabuvuzeho. Hata hiyo habari njema Petro pia alizungumzia. Yabuvuzeho mu gihe bari Yerusalemu. Alizungumzia wakati wako mahali Yerusalemu. Yerusalemu hariya Yesu yari yarababwiye ati mugende mu Yerusalemu. Hali hapo Yerusalemu Yesu akiwaambia nendeni mkalihubiri injili ya Bwana. Mutegereze ibyo data yasezeranye. Mutegemee ile Baba alivyoandaa. Ko muzahabwa umwuka wera. Kwa sababu alisema mtapewa Roho Mtakatifu. Imbaraga ze nizibazaho. Nguvu zake zitawajia. Hanyuma bamaze kuzwaho nizo mbaraga buzuye umwuka wera. Baada ya kujazwa na zile nguvu za Roho Mtakatifu, abantu baratangara cyane bati Yerusalemu kabaye. Watu wakashangazwa na kusema Yerusalemu kabisa ni maajabu. Ngo mbabwire Imana iko kudukorera igitangaza. Sikilizeni niwaambie Mwenyezi Mungu yuko kufanya maajabu. Abantu bakavuga bati muri Oulu kabaye habaye ikintu. Watu wakisema kwamba Oulu kabisa ni maajabu kabisa. Oulu habaye ikintu. Kweli Oulu kumefanyika kitu jambo. Oulu imbaraga z'Imana zaje. Oulu kuna nguvu za Mwenyezi Mungu zimefika. Ari ibintu byahindutse. Vitu vimebadilika. Abantu bujujwe umwuka wera. Wajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Abantu barimo baravuga ibitangaza by'Imana. Wanaonesha maajabu ya Mwenyezi Mungu. Abantu barimo barahanura. Watu wako na hashauriwa. Abantu barimo barakiza indwara. Watu wako na ponywa. Abantu barimo barakora ibitangaza. Watu wako na kufanya maajabu. Icyo kintu wakiduha muri uyu mujyi wacu. Icyo kitu tupatie na sisi kwenye mji wetu. Ba Petro Imana irabavugurura. Mungu akawavumbua. Imana ibakorera igitangaza. Mungu akawafanyia maajabu. Abari Yerusalemu batangazwa n'ibibaye. Waliokuwa Yerusalemu kabisa wakastaajabu. Batangira kuvuga bati mbese abantu basinze bimeze bite? Kwamba eske hao watu kabisa wamelewa uvinyo au namna gani? Ngo barabazanya bati none ko twumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire. Akisema wakiulizana hizi neno sasa lugha wanazoziongeza ni lugha kandi ko turimo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Pia tuko nasikia kabisa wako naongelea maajabu ya Mwenyezi Mungu. Bamwe barimo baravuga Ilingara. Wengine wanasema Lingala. Kwenye lugha ya Lingala. Hano muri uyu mujyi bandi barimo barabumva bavuga Ikinyarwanda. Wengine wanasikia kwamba wako nazungumza abandi barimo barabumva bavuga izindi ndimi. Wanasikiliza wanaongea lugha. Barimo baravuga Igiheburayi. Kihebrania. Barimo baravuga Icyongereza. Wanaongea Kizungu. Abantu baraho ngaho batandukanye mu mujyi bumva ibintu by'ibitangaza by'Imana. Watu waliokuwa hapo kwenye mujyi wanasikia mambo ya ajabu sana. Noneho batangira kubwira ba Petero na Yohana bati bagabo bene data twe tubigenze gute ko twumva ibitangaza by'Imana. Sasa wakaanza kuambia Petro wakoma Mwenyezi Mungu mbona tunaona vitu vya maajabu sana. Wakaanza kujua. Barababwira ngo namwe ni mwihane. Nao wakaambia kwamba tubuni nanyi. Kandi Imana y'Umwuka Wera namwe ni yanyu. Pia kutubu na Roho Mtakatifu si nyinyi. Na abana banyu. Na watoto wenu. Na bari kure bose. Na wote walio mbali. Na bazabakomoka. Na wote watakaoondoka. Namwe muri hano Imana y'Umwuka Wera ni yanyu. Nanyi ndiye mlio hapa mjitufuni kwa. Namwe mwicaye hano iyo Imana y'Umwuka Wera ni yanyu. Kujitubu katika Roho Mtakatifu. N'urubyaro rwanyu. Na kizazi chenu. Na buzukuru banyu. Na wajukuu wenu. Na buzukuruza banyu. Na wajukuruza kijukuruza chenu. Imana ishimwe cyane. Mwenyezi Mungu apewe. Haleluya, haleluya. Amen. Ndumva imbaraga z'Imana. Nasikia nguvu za Mungu. Ukwiriye kwakira. Kuzipokea. Ukwiriye kuzakira. Unastahili kuzipokea. Zikagukoresha. Zikakutumikisha. Soma Abaroma ibice 6. Some katika Warumi 6. Murongo wa 23. 6:23.
turi kwihuta kuko murambabarira naje nandakererewe, sorry nibagiye gusaba imbabazi. Warumi tuko nakimbia sana kwa sababu nimechelewa pia, samahani. Ariko turagerageza kureba icyo Imana yashyize ku mutima tukivuge. Lakini tutajaribu kuangalia kile Mungu aliweka moyo ili tupate kukizungumzia. 20 Warumi mwenye shamata 22 23. Acha tusome Warumi 6:23. Kiswahili tusome katika jina la Yesu Kristo. Warumi sura 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Papa Didier ushobora kudusomera? Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Amagambo ni meza Paulo yabwiye abiroma. Maneno haya ni maneno mazuri Paulo aliambia Warumi. Ubundi cy'Imana yaduteganyirije. Kweli Mwenyezi Mungu kile alichokiandalia. Imana icyo yaduteguriye. Ile Mwenyezi Mungu alichokutuandalia. Imana yaduhaye. Ile agano Mwenyezi Mungu aliyotupatia. Nukubona ubugingo buhoraho. Kuona ufalme uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nukubona ubugingo buhoraho. Kuona uzima wa milele. Kuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Kwa sababu agano la Mwenyezi Mungu ni agano la milele. Ari muri Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo lakini impano y'ibyaha, lakini agano la dhambi ni urupfu, ni kifo. Imana tubabarire cyane. Mwenyezi Mungu atuhurumie sana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ari mu byaha, ni kusema kwamba mtu akiwa kwenye dhambi, uyu muntu agendera mu nzira z'ibyaha, mtu akiendea kwenye njia ya dhambi, aba ari kugenda yicukurira anakuwa naenda anajichimbia kabisa mauti, tuseme kaburi. Mani dufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie. Umuntu akuriye kugendera mu nzira nziza. Mtu anapasha kuenda kwenye njia nzuri kugira ngo abone ubugingo buhoraho, ili apate kuona ufalme wa milele. Ari kuriya muntu uri mu byaha, lakini yule mtu aliyekuwa kwenye dhambi, uwo ngo ari kwicukurira imva. Huyo anakuwa yuko najichimbulia kaburi. Ari kwinjira mu rupfu. Iko naingia kwenye kifo. Va mu rupfu. Toka katika kifo. Va mu rupfu. Toka katika kifo. Jya mu bugingo. Wende katika ufalme. Va mu rupfu. Toka katika kifo. Jya mu bugingo buhoraho. Wende katika ufalme wa milele. Kuko ubugingo buhoraho ni impano. Ufalme wa milele ni agano. Kuko iyo mpano ni yawe, ni yangu, ni yetu twese. Ya kwako na ya kwangu ni yetu sisi sote. Haleluya. Amen. Impano y'Imana ku bantu ni ubugingo buhoraho. Ni agano ya Mwenyezi Mungu kukua milele na milele. Impano yawe ni ubugingo buhoraho. Agano yako ni agano la milele. Ntukajya wiyifuriza urupfu. Usije kabisa ukajitamania kifo. Kuko impano yawe ni ubugingo buhoraho. Sababu agano lako ni agano la milele. Imana yakuremeye. Ile ndio jicho ambacho Mwenyezi Mungu anakuambia. Wewe ushaka kuzihitiramo. Wewe utake uende huko. Uinjire mu rupfu. Uingie katika kifo. Ariko Imana sikishaka. Lakini Mwenyezi Mungu hakukutarajia. Ariko Imana sikigushaka. Mwenyezi Mungu hakuhitaji. Imana ishaka kuona ubugingo buhoraho. Mwenyezi Mungu anaona kuona ufalme wako. Imana tugire neza cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Imana yaduteguriye ubugingo buhoraho. Mwenyezi Mungu alitusaidia ufalme, alituangania ufalme wa milele. Imana yaguteguriye ubugingo buhoraho. Mwenyezi Mungu alituandalia na kutuangania ufalme wa milele. Mbese urumva wahitamo ubugingo buhoraho? Kiukweli unaweza kosa ufalme wa milele. Agano hilo. Hari abantu benshi cyane bafite inyigisho zitandukanye. Kuna watu wengi sana wana tabia tofauti. Nibyo twahoze tubivuga yuko inyigisho ziriho mu bihe by'imperuka ni inyigisho z'imigisha gusa. Ni hivyo tulivyotanguliza kusema kwamba kuna watu ambao wanahubiri mahubiri tofauti yanayotofautiana. Si ukuvuga yuko imigisha ari mibi.
Sio kusema kwamba baraka ni mbaya. Imigisha ni myiza cyane. Baraka ni nzuri sana. Ariko mwibuke rya jambo Yesu yavuze. Lakini mkumbuke kwamba ile neno Yesu alisema. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Mwanze kwanza kutafuta ufalme wa Mungu. No gukiranuka kwayo kose. Na uwezo wake wote. Ibindi byose muzabyongererwa. Vingine vyote mtaongezewa. Kandi ibyo byose Imana iziko tubishaka. Tena hivyo vyote Mwenyezi Mungu kiukweli anajua ibyo byose Imana iziko tubikeneye. Mwenyezi Mungu anajua hivyo vyote tunavihitaji. Ni byiza gutunga ubugingo. Ni kweli ni vizuri kushika agano. Ni byisi nabyo Imana ibiguhaye ukabitunga. Na vya dunia Mwenyezi Mungu pia akikupatia ukavilinda pia. Ntimugace imanza ngo wenda utunze ibyisi ni umunyabyaha. Usishikilie kutengana mtu mwenye dhambi na mwenye kupata mwenye kukosa. Ubuntu bw'Imana buba buguhagije. Vitu ya Mwenyezi Mungu vinakuwa vimekudhibiti. Ubuntu bw'Imana buba buguhagije. Neema ya Mungu. Utu au neema ya Mungu, utu wa Mungu unakuwa umekuthibitisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turakomeza dusome ijambo turimo dusoza. Tutaendelea kusoma neno la Mungu. Turasoma Abefeso ibice 2. Tutasoma katika Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa mbere. Wa Efeso 2 ibice 2 umurongo wa mbere. Wa Efeso 2 mstari wa kwanza. Some wa Efeso 2 mstari wa kwanza. Nanyi mulikuwa watu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Amen. Endelee. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Amen. 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 Ngo namwe yarabazuye. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu yarabazuye mwari muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Kwa sababu ya dhambi zenu ambazo kawaida ya ulimwengu. Imana yaratuzuye. Mwenyezi Mungu alituamsha. Tukiri mu byaha twari turi nk'abapfu. Wakati tulikuwa bado kwenye dhambi tulikuwa kama wafu. Nukuvuga ngo iyo umuntu ari mu byaha aba ameze nk'umupfu. Ni kusema kwamba mtu akiwa kwenye dhambi anakuwa kama vile mfu. Mumbabare ntabwo ndi gutukana ariko umuntu uri mu byaha abagaragara imbere y'Imana nk'umupfu. Munisamee kwa sababu situkani hapana, lakini mtu akiwa kwenye dhambi anakuwa anaonekana kama vile mfu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kubera yuko umunyabyaha imbere y'Imana abagaragara nk'umuntu utariho. Kwa sababu mwenye dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu anakuwa anaonekana kama vile hayupo. Mwisi y'abazima ababoneka nk'umuntu muzima. Katika dunia ulimwengu ya watu wanaoishi anaonekana kama mtu mzima. Ariko imbere y'Imana ababoneka nk'udahari nk'utaboneka. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anakuwa anaonekana kama vile hayupo, mtu ambaye hayupo kabisa haonekani. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie. Paulo abwira Abafilipi. Paulo akawaambia Wafilipi. Ati namwe yarabazuye. Nanyi pia aliwafufua. Nawe yarakuzuye. Na wewe pia alikufufua. Nanjye yaranzuye. Na mimi alinifufua. Abari bapfuye bazize ibyaha ibicumuro byabo. Waliokuwa wamekufa kwenye dhambi. Abantu bari bapfuye bazize ibicumuro byabo. Waliokuwa wamekufa na kudhikwa na bari bapfuye bazize ibyaha byabo. Walikuwa wameshikwa na dhambi zao. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie. Twari dupfuye, twari tumeze nk'abapfuye. Tulikuwa tumekufa, tulikuwa tumekuwa kama vile wafu. Twabonekaga nk'abapfuye. Tulikuwa tunaonekana kama vile wafu. Yesu araza agiye ku musaraba. Yesu akakuja akienda msalabani. Arapfa arazuka. Akafa akafufuka. Akora igitangaza cyo kuzura. Akafanya maajabu ya kufufua. Natwe tuba turazutse mu bw'umwuka. Nasi pia tukakuwa tumefufuka kwa uwezo wa Roho. Amen. Amen.
natwe twari dupfuye tuzize ibicumuro, nasi tulikuwa tumekufa kabisa, ariko Imana ishimwe kuko yatuzuye. lakini Mwenyezi Mungu apewe sifa kwa sababu alitufufua. Ariko Imana ishimwe kuko yakuzuye. Mwenyezi Mungu asifiwe kwa sababu alitufufua. Wibuka waruri, ukumbuke leo mahali ulipokuwa, wibuka warugeze, ukumbuke ulipofika, warugeze mu mwijima w'icuraburindi, ulikuwa umefika kabisa kwenye giza mbaya, ntabwo waruza huri, na haukuwa najua mahali ulipo. Wajaga wumva ko abantu basenga, ulikuwa unasikia watu wakiomba, wajaga wumva ko abantu baririmbira Imana, ulikuwa ukisikia watu wakimwimbia Mwenyezi Mungu, ariko nta gatege wabashakaga kugira ngo nawe ugende ugere, lakini hakuna siku ulipata ile uwezo kusema kwamba na wewe ufike mahali hapo. Ariko Imana yarakuzuye, lakini Mwenyezi Mungu alikuamsha. Ujuza muri kiganza cyawe uguti Mana wewe waranzuye, wako na kusema Mungu ulinifufua. Haleluya, amen. Ujuvuga uti nanjye Mana waranzuye, aseme Mungu nami ulinifufua, wamvanye mu banyabyaha, ulinitosha walioko dhambini, nari mtuye nzize ibicumuro byanjye, nari mtuye nzize ibyaha byanjye, nilikuwa nimekufa kwa sababu ya dhambi. Ariko Yesu ndagushima kuko wanzuye, Yesu nakushukuru kwa sababu ulinifufua, ndagushimye kuko uyu munsi ngusenga, nakushukuru kwa sababu leo nakuomba, ndagushimye kuko uyu munsi nkuririmbira, nakushukuru kwa sababu leo nakuimbia. Nari mfuye uranzura, nimekufa ukanifufua, nari mfuye ugira umuntu muzima, nilikuwa nimekufa ukanifanya aliye hai, nari mfuye ubugingo, nilikuwa nimekufa haleluya, haleluya, mfuye ugira umuntu muzima, nilikuwa nimekufa ukanifanya aliye hai. Imana ishimwe cyane, Mwenyezi Mungu apewe sifa, Imana ishimwe cyane, Mwenyezi Mungu apewe sifa. Twari dupfuye bene data, tulikuwa tumekufa ndugu wapendwa, twari dupfuye tuzize ibyaha, tulikuwa tumekufa tukijazwa dhambi, twari dupfuye tuzize ibicumuro, tulikuwa tumekufa tukijazwa twari maovu, mu mwijima w'icuraburindi, kwenye giza nene kubwa, twari ahantu kure cyane, tulikuwa mahali parefu sana, ariko Yesu araza, Yesu akaja akuvanayo, akakutosha huko. Manuel we vayo, aziga we toka huko, vayo ngwino, toka kuja, va mu rupfu, toka katika kifo, ngwino winjire mu bugingo, kuja katika neema. yewe wa mubyeyi we va mu rupfu, sasa toka kwenye kifo, ntabwo nakuremeye urupfu, nikukumbia kifo, nakuremeye ubugingo, nilikuumbia agano, nakuremeye ubugingo buhoraho, nikuumbia agano. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yakuremeye ubugingo buhoraho, alikuumbia neema hiyo. Imana yakuremeye ubugingo buhoraho, Mwenyezi Mungu alikuumbia agano ya milele. Nicyo ukwiriye guhora ubwira Satani, ndio unapaswa kumwambia Shetani, ukabwira Satani uti Satani we, ukamwambia Shetani wewe, Imana yandemeye ubugingo Mwenyezi buhoraho, Mungu aliniumbia agano lake, nta mpamvu yo kuza kunyihererana, hakuna sababu ya kuja kunichezea. Toka genda, toka wende, ondoka. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane, Mwenyezi Mungu apewe sifa sana. Tutasoma n'ubundi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tutasoma katika habari njema iliyoandikwa na Matayo. Matayo ibice bitandatu. Matayo 6 umurongo wa 25. 6:25. Iza kuri 34 mpaka 34. Nicyo gisumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo muzitereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo muzitereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ni buruta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyungura aho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, ntibubaho,
ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga n'akarabo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi icyo buriho none ejo bukajugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe bafite kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire kugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so w'ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Amen. Nitajaribu kusoma kwa haraka Mswahili katika kitabu cha Mathayo 6:25 mpaka 34. Some katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukieni maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala miili yenu muvae nini maishani. Je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? 26. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ni je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? 29:8. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Kifikiri maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. 29. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. 13. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hayatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? 31. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. 23. Kwa maana hayo yote 32. Kwa maana hayo yote mataifa huyafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Amen. Amen. Imani ziko byose tubikeneye ibyo. Mwenyezi Mungu anajua kwamba hayo yote tunayahitaji. Abantu benshi bari bazi ko agakiza, watu wengi walikuwa wanajua kwamba uponyaji, wokovu ara kabantu babakene, ni wokovu wa watu walio maskini. agakiza ara kabantu babaswa. Wokovu ni wa watu wajinga. Wajinga, wapumbavu. Wapumbavu, wajinga, wale wenye kwenda wajinga. Agakiza kari kagenewe abantu bo mu isi yose. Wokovu ulikuwa umekwenda kwa watu duniani wote. Nukuvuga ngo agakiza n'akabazungu n'akabirabura n'akabantu bose. Hiyo ni kusema kwamba wokovu ni wa watu wote, wazungu, watu weusi, watu wote kabisa. Iyo ujya mu giturage akenshi ari igihe wabwiraga umuntu iby'agakiza akakubwira ati se ninza gukizwa muzampa icyo kwambara. Ukienda kwenye matangazo agano la kuhubiri, ukihubiria watu au ukiambiwa kuhusu wokovu au uponyaji,
yani wanafikiri like nikikuja kwenye huo wokovu ni vitu, mtanipatia vitu vya kuvaa au vya kukula. Muzampa ikintu cyo kurya. Mtanipatia kitu cha kukula. Bigaragara ko agakiza ntabwo abantu bakumvaga neza nk'ibintu bisobanutse. Hiyo ni kuonesha kwamba wokovu ni kitu ambacho watu hawakukuwa na kielewa cha kuonesha. Ariko agakiza, lakini wokovu nako umuntu wese uko yaba ameze kose, urwego yaba arimo rwose, yote yule kwa mahali jinsi atakavyokuwa anaonekana, kwa jinsi atakavyokuwa, ni ukuvuga ngo uri umukire agakiza nakawe. Ni kusema kwamba hata ukiwa tajiri wokovu ni wako. Ni ukuvuga ngo uri umukene agakiza nakawe. Ni kusema kwamba hata ukiwa maskini wokovu pia ni wako. Ni ukuvuga ngo warize agakiza nakawe. Ni kusema kwamba ukiwa umekula pia wokovu ni wako. Ariko umva icyo kintu cyabayeho no kuva na kera. Lakini sikia hiyo kitu kilikuwa kuanzia awali. Hari abantu Yesu yagiye ahamagara atoranya ati nimumurikire. Kuna watu Yesu alikuwa akiwachagua na kuambia nifuateni. Iyo dusomye ibyanditse tubona bamwe bari abarobyi. Tukisoma katika mahubiri inasema, ariko Yesu yarababwiye ati nimumurikire nzabagira abarobyi w'abantu. Lakini Yesu akasema kwamba nifuateni nitawafanya wavuvi wa watu. Ariko kenshi bakunda kubaza Yesu bati Yesu ko twagukurikiye ko tugukurikiye uzaduha. Lakini wengi walikuwa wakimuuliza Yesu kwamba tunakufuata na tunakufuataka, lakini sikusikia vizuri papa, uzaduhembiki ko twagukurikiye, utatusaidia nini kwamba tunakufuata? Imana dufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Iyi minsi ya none, kwa wakati kama na huu, abantu bashobora kwibaza ibyo bibazo. Watu wanaanza kujiuliza hayo matatizo, maswali. Ko tujya gusenga, lakini tunaendaga kuomba, ko tujya mu bintu by'Imana, tunaendaga mambo ya Mwenyezi Mungu. Ibi bintu tuzabikuramo iki? Sasa haya mambo tutafaidike nini? Ibi bintu aho bizatujyana mu butindi. Hizi vitu vitatupeleka katika mafuti kabisa. Imana dufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Ariko umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Lakini sikiliza neno la Mungu jinsi linasema. Niba mwarakurikiye neza Imana, kama mlifuata vizuri Mwenyezi Mungu, mwe kwiganyira, mwe kujiongezea, ngo tuzabigenza gute, tuzarya iki? Kwamba kusemezana kwamba tutaenda je, tutafanya nini, tuzambara iki, tutafanya nini. Imana ibyizo ko mubikeneye byose. Mungu anajua kwamba mnavihitaji hivyo vyote. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Imana izabiduha. Mwenyezi Mungu atatupatia. Icyanyi kingenzi twebwe no gushaka ubwami bw'Imana. Lakini kwa maana zaidi ni kutafuta ufalme wa Mungu. Mureke abanyabyaha bakomeze ibyaha byabo. Waache wenye dhambi waendelee dhambi zao. Ariko tubabwire tubihanishe. Lakini tuwaambie watubu. Bihane ibyaha byabo. Watubu dhambi zao. Abantu batangiye korosha ibyaha. Watu wanaanza kufanya wepesi dhambi. Ibyaha bakabyorosha bakabisingiriza. Wanafanya wepesi dhambi wakazifanya kabisa wakazipaka. Ariko icyaha ni icyaha. Lakini dhambi ni dhambi. Niba uri umusinzi kama uko mlevi mwenye dhambi. Niba uri umusambanyi uri umunyabyaha. Kama uko kahaba uko mwenye dhambi. Niba uri umujura uri umunyabyaha. Kama uko mwizi uko mwenye dhambi. Niba uvuga amagambo ateranya abandi uri umunyabyaha. Kama unaongeaga maneno yenye kugombanisha wengine wewe ni mwenye dhambi. Dukwiriye kuza mu nzu y'Imana tugororotse. Tunapaswa kuja nyumbani mwa Mungu tukiwa wenye dhambi. Ariko iki kintu Imana ntabwo yanga umunyabyaha. Lakini kitu Mwenyezi Mungu hakatalaki mwenye dhambi. Imana ntabwo yanga umunyabyaha na rimwe. Mwenyezi Mungu hakatalaki mwenye dhambi hapa. Ahubwo Imana yanga icyaha. Lakini Mwenyezi Mungu anakataa dhambi. Amen. 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 Imana yanga icyaha. Mwenyezi Mungu anakataa dhambi. Kuko icyaha ni urupfu. Kwa sababu dhambi ni kifo. Icyaha ni urupfu. Dhambi ni kifo. Iyo umuntu yinjiye mu cyaha aba yinjiye mu rupfu. Mtu akiingia dhambini anakuwa ameingia kwenye kifo. Imana idufashe cyane. Mwenyezi Mungu turarangije. Tunamaliza. Tugiye gusenga Imana. Tunakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Mbese urumva ushaka kuva mu rupfu? Kama unahitaji kutoka kwenye kifo hicho. Urumva ushaka kuva mu byaha? Unajisikia kutoka dhambini? Urumva ushaka kuba mu bugingo? Unataka kuwa kwenye agano?
Urahaguruka tugufashe basi gusenga Imana. utapata kusimama tupate kusaidia kuombea. Urahaguruka tugufashe gusenga Imana. Utapata kusimama tupate kusaidia kukuombea. Haleluya. Amen. Tubonye mushiki wacu. Tunaona dada yetu. Ya Imana muumugisha cyane. Mungu ambariki sana. Imana igufashe cyane mwene data. Mungu amsaidie sana baba wa mbinguni. Imana ibahe umugisha rwose. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Murahaguruka twese dusenga Imana. Basi tasimama sisi sote tuombe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwakoze ibyaha, twakoze ibyaha twese ntitwakicurukiza bw'Imana. Neno la Mungu linasema tumefanya dhambi na sisi sote tuwe tu wenye dhambi. Ariko Imana ni nyembabazi. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Kandi tutinye Imana. Pia tuogope Mungu. Kuko Imana iratuzi cyane. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatujua sana. Imana iranzi cyane. Mwenyezi Mungu ananijua sana. Iranzi cyane. Ananijua sana. Imana irakuzi cyane. Anakujua sana Mwenyezi Mungu. Kuko izi byawe byose. Kwa sababu anajua vyako vyote. Kapwe ka virgile. Kila kapwe, kila kavirgile. Irakuzi neza. Inakujua vizuri. Izahantu hisha, izahantu ubika. Inajua mahali unapopitia, unawekea, inajua kila kitu chako. Inzira zawe zose unyura mirazizi. Njia zako zote Mwenyezi Mungu anajua. Inzira zawe unyura mugobe kirazizi. Zote zenye upengaji unapita Mwenyezi Mungu. Imani tuwabarire cyane. Mwenyezi Mungu atuhurumie sana. Imani tuwabarire cyane. Mwenyezi Mungu atuhurumie sana. Imani kuwabarire cyane. Mungu atuhurumie sana. Imani tuhagize amaraso ya. Atuongeze amaraso ya Bwana wao Yesu Kristo tuhagire. Mwenyezi Mungu atupake, Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Imana ituwabarire. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Turasaba umushumba w'itorero rya hano. Basi tutasihi mchungaji wa kanisa hili aze asengera imitima yacu. Basi aombee mioyo yetu. Asengera imitima yacu. Amen. Tengeneza maisha yako, utakufa na utaishi, ukaribishe Baba Jehova. Utawale maisha yako, tengeneza maisha yako, utakufa na utaishi, ukaribishe Baba Jehova. Utawale maisha yako. Tunakushukuru, tunarudisha sifa na shukurani magharibi ya leo. Tunasema asante Mungu mtakatifu kwa neno linashuka magharibi ya leo kwetu. Baba, hii ni neno kubwa sana Bwana. Kwani Bwana uingali na mapendo kwetu. Unashuka tena kutuinterpele Yesu. Jua kuturudisha tena njia yako Bwana wa neema. Mungu mkamilifu na Mungu mwenye uwezo. Ninajua hii neno nashuka Bwana, inakuja njia kutubariki. Kama neno nashuka Yesu, inakuja njia kutuwezesha. Chopana tunasema siku ya leo Baba, Mungu mtakatifu, utusaidie Saint-Esprit, utupatie nguvu ya kukimbia dhambi na makosa mingi. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, utusaidie Bwana, njia kushimama imara. Tutukue na mwisho mzuri
katika jina lako Yesu. Kama wewe Mungu alisema kwetu, wewe Mungu na upendo ya ajabu. Juu Mungu tuko na mwisho mzuri. Asante wa milele. Baba, tunabariki mtumishi wako alisimama mbele yetu cha kutosha hii neno. Umubariki Yesu, mjaze tena na nguvu siku zingine tena Bwana atatubariki tena. Hii neno bariki kila mmoja na mwingine Yesu. Hii neno Bwana itubadilishe. Hii neno tusaidie msafara kwenda mbinguni. Oh, asante Yesu Kristo, tunakubariki. Baba, utusaidie Baba. Mimi najua Mungu tuko wapelera, tuko watu wapita njia. Sio pale kuna tuambia Mungu, tuko watu wa kujitambua kila sana kila wakati, kukimbia dhambi na makosa mingi. Oh Yesu, sio ile shingo Bwana tukakukose. Asante sana kwa neno ya leo Yesu. Neno kubwa na kwa faraja kwetu magharibi ya leo. Bwana ubarikiwe, bariki kila mtu na mwingine siku ya leo magharibi ya leo. Na hii neno Bwana tusaidie sana. Ni mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Tumesikia neno nzuri ambalo linatuongoza katika hali ya kutubu ili kwerekeza umuco mwiza wo kwihana ibyaha. Mtumishi wa Mungu alikuwa wazi, umukozi w'Imana yabohotse. Maana Biblia inasema ya kwamba, Biblia ivuga ko aseme wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Abantu bose bazatuka na bazakongerwa kugirirwa neza n'Imana. Wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Bose kugirirwa neza n'Imana. Na dhambi ndio inatenga mwanadamu na Mungu. Kandi icyaha nicyo gitandukanya Imana. Dhambi inaleta uadui katikati ya Mungu na mwanadamu. Icyaha nicyo gishyiraho urwango hagati y'Imana n'umuntu. Na katika hali ya mwili, kandi muri ubuzima cyangwa muri kwa nguvu zako na kwa akili zako huwezi kushinda hiyo dhambi. Ntabwo ushobora guhangana n'icyaha, lakini kupitia neema ya Mungu, ariko kunyura mu buntu bw'Imana, kupitia upendo wa Mungu, kunyura mu rukundo rw'Imana, kupitia kumtafuta Mungu, kunyura mu gushaka Imana, ni hapo utaweza yote. Nibwo uzabishobora byose. Maana Biblia inasema ya kwamba, kandi Biblia iravuga ngo tunaweza yote kupitia yeye nguvu. Dushobora byose na Imana imbaraga cyangwa Yesu. Mtumishi amekuwa wazi sana. Kozi Imana yabohotse cyane. Wanaposema tutabarikiwa magari tunafurahi sana. Abantu baravuga ngo tuzahabwa imodoka tutanezerwa. Wanaposema utabarikiwa pesa tunafurahi sana. Abantu baravuga ngo tuzahabwa umugisha bona amafaranga tukanezerwa. Wakigusa tu dhambi tu, ariko bavuga ku cyaha ndiko bananisema mimi. Bakavuga ati barambuye. Kama wanakusema ni vizuri, maana Mungu anakupenda na niba bakuvuze bakugire neza kuko Imana iragukunda. Kama tunasikia wanahubiri kuhusu neno la Mungu dhambi, na unasema ndani mwako hiyo ni yangu, ni wumva babwirije ku cyaha kumva ni wewe bavuze kumva ni ibyawe, ni neema itoka kwa Mungu, ni impano y'Imana, ni wajibu wa kufanya hatua no kugira ngo wote ulitengeneze na Mungu wako, utunganye n'Imana ili uwe safi na Mungu wako, kugira ngo uwe ukeye. Maana hatujui siku wala saa, kubera ko tutazi umunsi n'isaha, tuko wapitaji na wasafiri katika wewe turabagenzi muri iyi si. Mungu atubariki sana. Imana idumisha. Amen. Amen. Basi tuendelee na programu yetu. Turakomeje rero n'amateraniro yacu. Tunafika muda mzuri, tugeze mu gihe cyiza wa kusikia matangazo, ukumva matangazo. Karibu kwa matangazo. Karibu. Tutamshangilia wa milele na mikono katika jina la Yesu. Tunabarikiwa sana kwa neno kubwa, kubera ko twahawe umugisha kubw'ijambo. Hii ndio benediction yetu. Iri niryo yari umugisha wacu uyu munsi. Hii ndio benediction yetu tangu wa Kristo. Ni umugisha wacu nk'abakristo. Mungu ambariki mtumishi wake magharibi ya leo. Ni umugisha umukozi wayo. Na tunapita mkipande cha makomunike, tugeze mu gihe cyo gutanga amatangazo. Tunakumbusha tu ya kusema programu yetu kuna kawaida paka vile icyo tubibutsa nuko gahunda ni yindi ntabwo yahindutse. Lundi tunekalaka na makwaya, kwa mbere amakorari asubiramo indirimbo, na samedi programu yetu reguliere ya kila siku. Kwa gatandatu nabwo ni saa 9 twese tukitabira. Dimanche tunekalaka na kanisa yetu yenu mtaye. Ku cyumweru hari amateraniro no hejuru. Na problem nyingine tunamiambia
ikindi kibazo cyangwa tubabwire. Kutakuwa mkutano itafanyika Vasa ya mutuelle kama vile kukusanya Wakristo. Hari mkutano wa Wakristo uzabera Vasa na mitueli. Najua ilifanyika hapa petu, shibote tunaijua walikuwa kufanyika hapa petu. Hari igihe bigeze bibera hano mu byibuka byarabaye. Itafanyika le 29 Vasa. Ku itariki 29 bizabera Vasa. Napasha tena tuende kule tukajikusanye tushike neno la Mungu. Byakabaye byiza natwe tukiyumva nabo. Eske uko nani anafurahi kwenda ile siku kule katika jina la Yesu Kristo? Mungu atubariki sana. Najua yote ni nguvu, najua union fait la force. Gushyira hamwe bituma abantu bitanga imbaraga. Kama unashikia fashi peko kukusanyika kwa Wakristo, unajua sasa panakuwa nguvu ya Mungu. Na Wakristo bateraniye jumenya ko hari imbaraga ko. Njoo pale le 29 ya mwezi wa 3 tutaenda pale. Mars. Ku itariki 29 zo kwa gatatu nibwo icyo giterane kizabera. Na Mungu atubariki sana. Kandi Imana ikomeze. Najua ndugu walipokea bebe. Ndavizi ko uvandimwe yabo. Hata tukumikomunike lakini yeye mwenyewe anafika kwa pale. Niko ngo tutabivuze mu matangazo. Napasha kujitahidi kwenda kumuona mama na kumsalimia. Tugomba kwitegura tukajya kumusura. Najua mama ifo kufanya vile tunafanyaka, kutengeneza kitu kazuri kakwenda kumwangarana kwa bebe. Mama mkwitegura mkareba kana mugenera umwana tukazaje kumusura. Na sisi kwa wakati na wakati tunapata muda tunaenda kumsalimia bebe kufuatana na hali ya mkini na kila mtu program na makazi masomo. Natwe n'Abakristo dufatanyije umurimo tukitegura tukajya kubasura bijyanye nuko tuboneka amashuri akazi. Kama unapata muda afika mnamjia nyakanya ukahagera kubasuhuza na kibazo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Basi tunafika mwisho, tutakuwa wima. Tugeze ku musozo w'iteraniro ryacu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe.